Usa sa mga nagunang kalihukan subay sa pagsaulog sa ikas-28 Charter Anniversary ning Dakbayan sa Osamis ang kasalan ng bayan. Kagahapon sa buntag gihimo ang kasalan ng bayan sa 73 ka mga parisan nga kasulunon ug diha kini gipahigayon sa Osamis City Gymnasium. Atol sa mga higayon, mismo ang atong halangdong City Mayor Sam Norman Puentes ang nag-opisyet sa maong kasal. Gawas ni Osamis City Mayor Puentes, anausab ang atong City Vice Mayor Simplicia Bibiniri og ingon man sa mga konsyales nga mausab ang nahimo mga maninay ug malinoy sa mga kinasal. Sa maong higayon, gi-welcome ni Vice Mayor Bibiniri og iyang gi-congratulate ang 73 ka mga magtiayon nga mahimong legal ang ilang panagtipon. Gihimo ang seremonya sa kasal pinaagi ni Mayor Sam Norman Puentes. Sa mensahe ni Vice Mayor Neri nga sa pagsaulog sa 78 ka tuig nga kasubaran sa pagkadakbayan sa Osamis, usa kini kadakong grasya kanato. Panalangin gikan sa Ginoo aron kita padayon sa pagpangalagad og sila nga mga opisyales andam nga mosapupo sa unsa man nga gikinahanglan sa bag-ong mga kinasal. Tinta itris ka mga magtiayon kagigasahan karong buntaga. Atong mahinumduman ang ining maong kalihukan usa sa major nga kalihukan subay sa atong pagsaulog sa anibersaryo sa Osamis City. Ika-78 nga pagsaulog nato sa atong pagkasyudad sa Osamis. Palakpakan nato bin. Usa kadakong grasya sa Ginoo nga gihatag kanatong tanan. O kitang tanan nakaambit nining maong grasya, panalangin nga gikan sa Ginoo aron kita magpadayon sa atong pagpangalagad sa usag-usa. Commitment nato dili lang sa atong kaugalingon nga mga partner, kundi aduna usab kita kaakuhan sa pagpangalagad sa atong katilingban. Ug kami inyong mga ibutang nato mga magulang nangalagad dinha sa local government unit nga gipanguluhan sa atong halangdon nga mayor Attorney Sam Fuentes. Kami inyong mga igsuon, mga magulang ninyo, kami mo sa pupo umualalay kaninyo sa panahon sa inyong mga panginahanglan. Si Osamis City Vice Mayor Simplicia Bibiniri. Si Mayor Sam Norman Puentes nga mausab ang nag-opisit sa maong kasal, naghatag siya og mensahe ngadto sa mga bag-ong magtiayon nga ang kaminyoon dili lang usa ka legal nga panagtipon apan usa ka saad sa tibuok kinabuhi. Today we are gathered to celebrate a joyous and meaningful occasion. We here, you also as couple, will be witnessing the union in the sacred bond of marriage. I repeat, sacred bond of marriage. You freely choose to commit yourselves to one another and begin a new chapter in your life. A new chapter in a sense because this will now be legalization of the union. Sama sa gilitok ni Vice Bibiniri ganina himuo ng legal. Marriage is not only a legal union but also a lifelong commitment. Ipamulong na po ni Vice Bibiniri kanina. Founded on love, respect, trust, and mutual responsibility. Let us pray that the Lord will bless you with a happy and lasting married life. Si Osamis City Mayor Sam Norman Puentes. Ang mga kinasal na kadawat og cash nga 30,000 pesos, gift certificate nga 3,500 pesos, cake ug ang tanan nga gikinahanglan para sa pagpakasal. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.